napag yung mga buhat nga deceiving kaayo. Ay ngano, inigkamatay sa tao, ampuan na nila. So, ampuan nga, ang sa iyang nahimutangan, mabalhin or makaluyan pa sila diha sa Ginoo. Ug may hinungdan sa mga tao karon nga buhi pa, dili mo duol sa Ginoo tungod kay magsalig raman nga naay magampo para nila aron malangit sila. Igsuon deceiving kayo na sa imong kaluwasan. Aya pagtuon ni ana kay karon nimo na mahimo nga ikaw mismo mooy mo luhod at tubangan sa Ginoo mangayog pasaylo mo angkon og mudawat mo tuo kang Jesus nga iyang manluluwas og diha ka maluwas. Dili pwede nga unya na og mamatay ka kay naay magampo sa imuha. Deceiving kayo na igsuon. Mao na nga kung mao na imo namatan karon, wake up na. Ha? Mao na ayaw na pagpabilin na kay magsaligman ang tao. Ay unya na ko maninuod di mamatay ko naaram kita magampo nako. Dili na mao. Mao na nga igsuon dawata si Kristo nga mahimo nimong Dios og imong manluluwas. Tuohi sa hugot nga pag tuo gayon. God bless.